So, kani siya. Amazing. Dili man napanos ang milk. Like, sometimes, 1 week na mo siya overnight. Moang dili na ko siya butangan og fresh fruit, not until i-consume na siya. Para fresh ra gihapon ang mga fruits. So, pwede nimo siya butangan og banana all goods na lami na dayon siya. Or, i-mix nimo og lain-lain nga fruits. So, pwede na dayon, when you're hairy in the morning, you will have your instant breakfast with an overnight oats. That way. So, since tulumi, I made 3. Kaning duha na a little bit of sugar. And then, mix of oats. Goods na ni siya tomorrow. But if madugay pa siya, okay ra gihapon. As long as dili nimo siya butangan og fresh fruits kay kanang murag madaan ang fresh fruits. And then kani siya wala gini siya sugar. And wala sa ni siya chocolates. Kanina ani siya chocolate chips. There, kanang white. So that's it. Just sharing our instant breakfast for tomorrow or instant snacks any time of the day. Basta ma-overnight lang natin siya sa chiller. Good night!